हाय स्टूडेंट आज मैं तुम मानक कहबी जो आमर 8 रे कौन मार्च 8 रे एग्जाम अच्छी जहाँकि आमर कौन कोर 14 ये कोर 14 रो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो किछि मु कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहबी जहाँकि आमर एग्जाम आसबार बहुत चांस भी रहिबो हैला आम जब यही क्वेश्चन को देखिए जा तो आम लिखिपर मु कहबार उद्देश्य देख कहूँ आमर कौन यूनिट 1 जो आमर यूनिट 1 अच्छे कौन यूनिट 1 अच्छे ना यही यूनिट 1 रो आम मात्र आम कौन यूनिट 1 कौन तीन विषय तीन जनकर विषय अच्छी गोटे गोटे हूँ कौन राजा राममोहन राय पंडित रमाबाई आ कौन स्वामी विवेकानंद आम स्वामी विवेकानंद रहा तार पंडित रमाबाई रहिले कौन आ राजा राममोहन राय रहिले तो आम तीन जनकर जब आम लंग मारे क्वेश्चन घुसवा मन रखा चेस्ट कर तो मन रखिपारे तो मुझे कहार उद्देश्य कौन कि जोटा आसबार संभावना रोचे धन्य आम यूनिट 1 कौन धन्य राजा राममोहन राय हो कि पंडित रमाबाई हो कि विवेकानंद विषय हो है ये तीन जन मध्य लंग क्वेश्चन कहले कौन आमर आमर प्रथम यूनिट जो 1 रहा राजा राममोहन राय जी यूनिट आमर कौन अच्छी विषय वस्तु आम सब क्लीयर करवा कहीं से ही आमर एक मार्क भी आसो 2 मार्क भी आसो 3 मार्क भी आसो एवं 7 मार्क भी आसिले भी आम 8 नंबर से भी कौन गोटे ही आसो ना और भी अलग क्वेश्चन आसो कौन आमर और पकईदेव कौन ना पंडित रमाबाई कि कौन विवेकानंद स्वामी है तो मु कहार उद्देश्य कि आमर राजा राममोहन राय लंग क्वेश्चन देख तांकर गोटे क्वेश्चन देख से यूनिट 1 राजा राममोहन राय खाली एवं तुम इच्छा तमें चाहिए भी रमाबाई भी देखिपार तुमको जो सहज लगुच मन धरनी स्वामी विवेकानंद सहज लगुच से भी देखिपार जोटा सहज लगुच से ही गोटे आंसर देख मु कहबी जो आमर जो रमा आमर जो राजा राममोहन राय सबू जाक माने पूरा जीवनी पढ़ एवं सी कौन कौन ब्रह्म समाज जो करते भी जान और कहीं से जानी आम लंग क्वेश्चन भी से आसो 100% आसो राजा राममोहन राय किसी ना कि लंग मान लंग क्वेश्चन आसो से राजा राममोहन राय गोटे क्वेश्चन लंग मारे क्वेश्चन मन रखी था कहीं आमर से भर ही 100% आसो है एवं मु कहूनी जे ये राजा विवेकानंद रहा पंडित रमा रहा से कौन 7 मार्क क्वेश्चन देख ना से 2 मार्क 3 मार्क 1 टाइप क्वेश्चन देख कहीं आमर एग्जाम भल भल कर जदि आम सब जाक 3 जाक लंग क्वेश्चन देखा तो आम 2-3 मार्क 1 मार्क देखिपारे ना टाइम टाइम मैनेजमेंट कर तो मुझे कहबार उद्देश्य कौन कि आम राजा राममोहन राय लंग क्वेश्चन गोटे देख गोटे मात्र देख जदि कौटा पढ़ो बोली जना ना मुझे मो कहार उद्देश्य देख मुझे ना राजा राममोहन राय जो लिबर्टी एंड लिबरालिज्म अच्छी से भर ही क्वेश्चन आसबार जो रिफॉर्म मूवमेंट जो आंदोलन अच्छी संस्कार आंदोलन से संस्कार आंदोलन मध्य भी क्वेश्चन कौन लंग मार्क क्वेश्चन आसपे है कि लिबर्टी और लिबरालिज्म भितर दुईटा भितर जोटा आसपे कौन लंग क्वेश्चन है तो मुझे कहर उद्देश्य कौन राजा राममोहन राय सब जाक माने सबू आरंभ जीवन पर्यंत जीवन ठू लास्ट पर्यंत देख कहीं ये भितर भी तुम चाहिए लंग क्वेश्चन आसो जोटार आसो से भर लिखिपार कहीं तुम मार्क भी भल रहा जब आम 2 जाक 3 जाक लंग मार्क क्वेश्चन देखा 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क पढ़ी पारानी है टाइम मैनेजमेंट कर कहीं आम एग्जाम अच्छी काली 8 तारिख है तो मु कह यहाँ भी आम लंग क्वेश्चन माने राजा राममोहन राय एनालाइज द ब्रह्म समाज आइडिया ऑन लिबर्टी ऑन लिबरलिज्म ओके देख ये आंसर स्वाधीनता पर धारणा कौन आइडिया ऑन लिबर्टी राजा राममोहन राय के 1772 ରୁ 1873 से कौन जन्मग्रहण थे आ मृत्युग्रहण करते है ये सब ये लंग मार्क क्वेश्चन देख है गोटे लंग मार्क क्वेश्चन मुझे कहूँ के लंग क्वेश्चन भल आसो देख देख ये भी मन रखे कौन व्यक्तिगत स्वाधीनता मन रस्ते भल भाव मैं सामाजिक स्वाधीनता समाज में कि स्वाधीनता होची मन रहा धार्मिक स्वाधीनता केमती हे यहाँ क्वेश्चन लिबर्टी विषय जाना समालोचना लास्ट कम खत्म है
तापर अच्छे आउट कौन सॉरी क्या बोला एटी आइडियल लिबरालिज्म क्लियर पड़ो है ये होता आमर समालोचना शेष ये क्वेश्चन टाइम आमर 100% इम्पोर्टाट है कहीं राजा राममोहन रायंकर 100% आसो राजा राममोहन रायंकर भितर ही 100% क्वेश्चन गोटे लंक मारे क्वेश्चन पकेब आउ दु राजा पंडित रमाबाई आउ आमर रहिले विवेकानंद रहिले दुई जन भितर रमाबाई भितर रमाबाई पकई पारे ना स्वामी विवेकानंद पकई पारे है से ठीक ना है तुम जब घुषी थी कौन पंडित रमाबाई घुषिकी मन रखी जाइए हेटा न पकईकी कौन पकई पंडित सरी कौन विवेकानंद नहीं कि राजा राममोहन राय पकई है किंतु यदि स्वामी विवेकानंद घुषिकी जाइए राजा राम राजा राममोहन राय घुषिक न पढ़ न ताहले ये कौन पंडित रमाबाई पकई देथिबो तब राजा राममोहन खुशी थे तो लिखिपार मन रखी तुम स्वामी विवेकानंद विषय पढ़ी जाइए ना तो सेटा भी लिखिपार कहीं आमर रमाबाई विषय पकई देथिबो है से कहूँ राजा राममोहन राय जी अच्छी जीवन ठूँ आरंभ करके आंदोलन जो रहा अधिकार जो रहा लिबर्टी ये जो लिबर्टी कौन लिबरालिज्म कौन ये भर सब पढ़ी देते आम लंग मार्क क्वेश्चन भी आटेड कर 2 मार्क भी आटेड कर 1 मार्क भी आटेड कर आउ 7 मार्क भी आटेड कर ये भर तो गोटे ही आसो ना लंग मार्क क्वेश्चन आउ जो रमाबाई रहा आउ पंडित आउ जो विवेकानंद से लंग मार्क क्वेश्चन घुषा आवश्यक ना ओके ये गोटे लंग मार्क क्वेश्चन था ये भी आम 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओके तापर 2 मार्क कहबी केते लंग मार्क क्वेश्चन देख ये गोटे भी लंग मार्क क्वेश्चन 3 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन देख सती प्रथा विलोप राजा राममोहन राय अवदान कौन सती प्रथार विलोप करने से राजा राममोहन राय अवदान कौन रही है सती प्रथा यदि पढ़ खाली सती पढ़ो ना अभिषेक सती पढ़ो जब भी आम लिखिपर राजा राममोहन राय सती प्रथा विषय भी पढ़ी ना तो यहाँ भी आम 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तापर गोटे लंग इम्पोर्टेंट कहूँ देख ये गोटे आम लंग क्वेश्चन 7 मार्क राजा राममोहन राय विधवा पुनर्विवाह अवदान कौन जो राजा राममोहन विधवा मैंने आउ थे बह कर अवदान था सीटा भी कन्स्टिट्यूशन था सीटा भी 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये राजा राममोहन राय ये गोटे इम्पोर्टेंट सती प्रथा सती प्रथा से उच्छेद करते कहीं देख ये सती प्रथा हूँ एक प्राचीन सामाजिक अभियोग जो एक विधवा महिला मैंने पत्नी मृत्यु पर शव उपर जो पूजा बा एवं अग्नि को बलि दे साधारणतः निज प्राण उपर बलि कौन बलि करते है ये सब ये गोटे आम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है राजा राममोहन राय मुझे कहूँ राजा राममोहन राय समस्त सबू 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क सब जगह पढ़ी थी तापर आउ गोटे लंग मार्क क्वेश्चन ये गोटे 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेस स्वाधीनता कौन फ्रीडम और प्रेस ये गोटे आम 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय आउ गोटे देख ये समाज संस्कार आईन जो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 जो रहा ये भी आम राजा राममोहन राय ये भी आम मन रखी भी ये सब मन रखी कि आम कहीं आम लंग मार्क क्वेश्चन लिखे बहुत सहज भी हम है राजा राममोहन राय विषय देख ये ब्रह्म समाज ये तो 100% आम पढ़ार साहस रही इम्पोर्टेंट एग्जाम आसबार चान्स रही है ये गोटे 7 मार्क क्वेश्चन देख ये ये 7 मार्क भी आसबार चान्स रही है ये 3 मार्क राजा राममोहन राय संस्कार आंदोलन ये 3 मार्क किया सब जगह 7टी देती 7टी जगह जब तुम मन रखीदेव ना तो लंग मार्क क्वेश्चन राजा राममोहन राय आसो निश्चित आसो से भितर आम लिखिपर देख ये भी आम 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदारवाद कौन ओके राजा राममोहन ये आमर सब जगह इम्पोर्टेंट ओके देख ये भी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख नागरिक अधिकार संबंध में राजा राममोहन राय मत कौन थी दर्शाओ राजा राममोहन राय नागरिक राइट ऑफ सिटीजन है ये गोटे इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन राजा राममोहन राय राजनैतिक चिंतन टिप्पणी लिख ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना
ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଓପିନିଅନ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରେଫର୍ମ। ସୋସିଆଲ୍ ରେଫର୍ମ ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଇଏ ବି ଆମର 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଆମର 100% ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଦନ୍ତା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଣେ ଦନ୍ତା ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଆମର 100% ହେଲା। ଏଇ ବି ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 1 ମାନେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ 7 ମାର୍କିଆ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଖାଲି 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଦେଖିଦିଅ ତ 7 ମାର୍କ ଲେଖିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଠି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ହେଲା। ଏଠି ଇଏ ବି ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସୋସିଆଲ ରେଫର୍ମ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମୋସନାଲ ଏଇ ବି ଆମର 100 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ହିନ୍ଦୁବାଦ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହେଲା। ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏ ଦେଖ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିବରାଲ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ତାର ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ ହେଲା। ଏତିକ ସବୁ ଆମେ 2 ମାର୍କ ଦେଖିଥିବା 1 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ବି ଦେଖିଥିବା ତ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଏଇଟା ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କର ମୁଁ 7 ମାର୍କ କିଛି କହିବିନି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚାହୁଁଛ କହିଦେବି ଆଉ। ଏଇ 7 ମାର୍କ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମାଲୋଚନା ରୂପେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପ୍ରଥାମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ଜାତି ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ଉପକରଣ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାମାଜିକ ସୁଧାରିକ ତଥା ହିନ୍ଦୀ ମରାଠୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଧିକ କାମ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ଏଇ ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ବି ସେ ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆମର ରାଜା ମାନେ ସରି ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଆମର ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଇ 4ଟି ମୁଁ ମେନସନ୍ କରୁଛି ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିଲି ଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଆଇଲା ଯେଉଁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ। ମୁକ୍ତି ମିଶନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ 4ଟି ତାକୁ ପଢ଼ିଥାଅ 3 ମାର୍କ 100% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହେଲା। ଆମର ତ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କର ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 1 ତାପରେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 2 ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇ କାହିଁକି ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ରମାବାଇଙ୍କ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ନୀତି କ'ଣ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କ ଶାରଦା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଲେଖ 3 ମାର୍କ କହିଥିଲି ବି ତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହିଁକି ସେ ଏଇ ଭିତରେ ବି। ତାପରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇ 6ଟି ଦେଖିଦିଅ ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କର 2 ମାର୍କ ପୁରା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆମର ଥିଲା ସୋସିଆଲ କ'ଣ ଆଇଟି ସୋସାଇଟି ତାର କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବି ଆମର 100 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକାଗୋ ସମ୍ବୋଧନ ବା ଚିକାଗୋ ସମ୍ବୋଧନ କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆମର ଏଇ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ ହେଲା।
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହେଲା। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓମେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଇଏ ତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଛାଡ଼। ନାଇଁ ଆସିବ ବୋଧେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନବଦେବାନ୍ତ, ହଁ ଇଏ 100% 6 ନମ୍ବର ହେଲା। ନବଦେବାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅବଦାନ କ'ଣ? ଏଇ ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। 3 ମାର୍କ ଏବେ 2 ମାର୍କ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଦେଖ ସୋସାଇଟି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ, ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଏ ବି ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଭେଣ୍ଟା କଲେଜ କ'ଣ ଦେବନ୍ତା କଲେଜ ବେଦାନ୍ତ କଲେଜ, ଏଇ ବି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଚିକାଗୋ ଭାଷଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା? ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମ ଉପରେ ମତ ଲେଖ, ଇଏ ବି ହେଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ନମ୍ବର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବିବେକାନନ୍ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଓକେ, ତାପରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମତ କ'ଣ? ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ, ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 2 ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା, ଇଏ 2 ମାର୍କ ଆମ୍ବେଦକର। ଦେଖ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସାରସ୍ୱତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏରା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ 3 ମାର୍କ ଦେଖ ଆସିବ ଏଠି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଗଡ୍ସ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ? ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ଉପରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ ଏଠୁ 1 ଠୁ 4 ନମ୍ବର। ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ର 100% ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟି 1 ରୁ 3ଟି ଯାଏଁ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର, ଏ ଆମ୍ବେଦକର କିମ୍ବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାର ବି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିଥାଅ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ହେଲା ମୁଁ କହିବି, କହୁଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର 100% B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ତାର ପ୍ରବକ୍ତା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଆମର, କାହିଁକିନା ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ବୁଝିବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ହେଲା। B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର। ଓକେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ କହିଦେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଏରା ପଢ଼ିଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 7 ମାର୍କ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିଟ୍ 1ର 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଆମର 100% ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କହିପାରିବିନି, ଯେତିକି ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ 1 ରୁ 3 ଯାଏଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ଯାଏଁ ହେଲା। ତ ସେ ସବୁ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଏ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ। ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ହେଲା, ସେ ଭିତରେ ଦେଖିନେବ। ମୁଁ ତଥାପି କହିବି, ପୁରା ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଓକେ।